पश्चिम मेदिनीपुर दाँतन राजघाट मुलुक आईकोला रे स्वाधीनता संग्रामी शहीद तिलका माझी मुर्मुआ मुठन को बनाव का तहत और ओना उड़ो सागुन माड़ा रेगे अकय बदमाश हर बांग मुठन को रापुद का तया और ओनाते विक्षोभ तालाते रागी को सदर केदा भारत जाकात माझी पारगाना महल रेन आगवान को बाबा तिलका मंझिया मुठन रापुद मुठन अवरी उड़ाव सागुन रेगी हुया कना रापुद ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱥᱤᱛ ᱫᱟᱹᱵᱤᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱵᱚᱫᱢᱟᱥ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱧᱮᱞᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ दातन राजगढ़ मुलुक आईकोला टोठारे ओंडे दो मित मुठन को तैयार ले ताहें हुलगरिया बाबा तिलका मंझिया उना मुठन अवरी उठाव सगुन रेगी निंदा बेड़ा मुठन दुकु रपुद अकदा बदमाश हड़ को ओनाते मंझी पारगाना महल रेन अगुवन को दो विक्षोभ तालाते रगी को सदरे कना आर उना टोठारे चलाव कते को रोड उटुकिदा जुदी पुलिस प्रशासन दुसिदा सब कते बांकु शासित कुआ ताहले मारांग खन मारांग हुलसई को सापड़ावा আমাদের একটা লজ্জার ব্যাপার জানি আমাদের বীর যারা শহীদ হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা তিলকা মাঝি তারা কিভাবে স্বাধীন করেছিলেন আদৌ কেউ জানি না কিন্তু ইতিহাস সেটা সাক্ষী আছে তারা ইংরেজকে যেরকম খেদিয়ে যেরকম তারা দেশকে স্বাধীন করেছিল আমরা তার রক্ত রাখি আমরা আদিবাসী তাহলে আমরা এই মুহূর্তে কি করতে পারি তাহলে আপনাদের অবগত দরকার যারা এই জিনিসটা করিয়েছেন আজকে শুধু এই আমাদের বেনারসি মুলুগামা নারায়ণগড় ব্লকে আমাকে চিনে না আজকে শুধু আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া শুধু নামটাই আমার যথেষ্ট এই নামটা শুনে সব প্রশাসনেই কাঁপে সবাই চিনে আমাকে কিন্তু ব্যক্তিটাকে দেখেনি অতএব আমি এখানে বলে যাব এই আইকোলা বাস স্ট্যান্ডে যে সমস্যাগুলো হয়েছে এইগুলো আজকে আমরা বুঝিয়ে পড়ে গেলাম আগামী দিনে আমরা আসছি এই আইকোলাতে কিভাবে কি করতে হবে সেটা আমরা দেখিয়ে দিয়ে যাব বাবা তোমরা প্রস্তুতি থাকবে যদি প্রশাসন যদি এই স্টেপটা না নেয় তাহলে ওদেরকেও আমরা ছাড়বো না কেন আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল দাঁতন ওয়ান অন্তর্গত 7 নম্বর আইকোলা তিলকা মাঝি পুরে অবস্থান বিক্ষোভের জন্য এসেছিলাম তিলকা মাঝি মুর্মুর যে মূর্তি ছিল সেই মূর্তিতে তীর ধনুক ছিল ওই তীর ধনুক গত 9 এপ্রিল রাত্রেবেলা বা কারা বহিরাগত দুষ্কৃতী এসে ভেঙে দিয়ে চলে গেছে প্রশাসনে অবগত করার সত্ত্বেও এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা আইকোলা অটো স্ট্যান্ডে বিক্ষোভ সমাবেশ উপস্থিত হয়েছি পুলিশ যদি না এই দুষ্কৃতীদের ধরতে পারে তাহলে আগামী দিনে কি পরিকল্পনা থাকবে পুলিশ যদি দোষীদের চিহ্নিত করে যদি গ্রেপ্তার না করে আগামী দিনে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে भारत जाकात मंझी पारगाना महल रेन अगुवन कुआ लई भेगार भेगार ठाव रे जहां लिका नाइते नापाइते मुठन को ताहेन कना एटा मुनिसी कुआ मुठन को जेमन नाइते नापाइते ताहेन कना ठीक उनका गी जाते हुलगरी कुआ मुठन हो ताहेन मा जहां जाते आलोकु रपुद मा उनाई को खोज कान ताहेन मेनखान बाबा तिलका मंझिया मुठन को रपुद केते उनको दरेगी को सदरा कदा ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी बिहार बेंगल आसाम झारखंड साउते भेगार भेगार पोनत रेना सांतार साउ जोपड़ावाकान खबर नेल लगिते सब्सक्राइब तबन पे ट्राइब टीवी संथाली यूट्यूब चैनल जोहार।